138. Ako na dyan siya pang travel. Travel to London series. Kagaya sa akin, no? Low, magkano? 80 yun natin, eh. Kano yun ngayon, eh? Oh, 99. Bubo ng dalawang lapad na. Ano ba? Gwapa, no? Magpapakasi, oh. Oh, 74. Before. May mahal siya sa mot, no? Ayan, guys, oh. So, nandito na naman kami, guys, sa largest branded charity sale in Tokyo. 74. Maganda, oh. So, paubos na, guys. Dumating kami late. Eh, tayo, eh. Oh. Ayan, no? Ganda din to, maliit lang. Yan. Yan din, maganda. Nice. Magkano? 280. Ito, guys. Ito naman, 74. Oh. Ito, maganda din to, oh. Yan, oh. Oh. Hello. 78. Yes, baby. Are you hungry na? 65. Yan, oh, maganda. 168. Yan. Oh, ganda nito, tart. Dito. Cute lang. Oh, cute din yung price, guys. Halin. Ito ka na sa Halin. 98. 198. So, sa... Yan. Oh, ito, malaking-laki din. Pare-pareho lang yan, guys. Pero iba-iba yung price. 44 to isa. Kasi iba-iba yung company, no? Hindi, mas bago kasi ito. Yan, oh, mas latest. Ito, no? Ah, na. Tignan nyo, oh, naman, oh. Oh. Yan na. Yan. 130. Na. Yan, ito din, oh. Maganda. Pare-pareho lang talaga. Pero yung price, Iba, parang bumaba. Hindi, Hindi, tumaas, tumaas, no? eh. Never yan bumaba, eh. Oh, yan, paakyat. Yan, oh. Ito, maganda din. Paubos na talaga, guys. Oh. Para sa'yo, oh. Ah, Meron si Iris dito, eh. Ganito. magkano? Yan. Buga Bulls, Tangkad niya, tart, 144. oh. Maka-player yan. Yan, no? Tart. 108. Player yun. Backpack. Backpack. Hindi ako, eh. Player. Player? Player yan. Hindi, man. Player yan, for sure. 78. 2. 150. Player yan, third. Sino player yun? Ay, hindi. 159. Uy, latest pa, oh. Yan, oh. Shoulder, boys. Yan. Third, i-close. Ayun, masama to binta, ha. Ayun na. So, ikot na tayo. 200. 200. Oh, paubos na, guys. Oh, sold out kasi Sunday na kami nagpunta. Nag-start siya Friday pa lang. Oh, meron to. 150. 15. Ayan, no? Marami, guys. Ito, Louis ito. Vuitton. Ayan. Ito, parang sirang-sira na, oh. Pero yung presyo, 38. Oh, parang sa akin dati, no? Oh. Yan, no? Denier. 62.
Ito. Magkano to? Ang liit, ang cute. Magkano? 200. Ganito kaliit. Ito 60 nyo. 60? Tulong mo. Mahal na. Kasi usually 45. Yung ganda rin oh. Pang Magkano? pang ano to? Yan. Yan 256. 256. Grabe, ang ganda pa rin, no? Oo. Grabe no? Magkano, Tart? Yan to. Business trip. 130. 130. Oo, sige bilhin mo na. Long, ganda Baka na. mabili pa ng iba. 130. Wala. Wow, yung mga gusto ko, ganyan ba? Ganda na 80? 80 oh. Alma. Saan kung ito? Di na siya alma. Sige na ni? Ang Alma, gwapo ulit niyo. ko, Lorna. 80 pag yapon din siya, no? Oo. Katutard na, bakbak press in. Isa. Oh, Magkano? Wala. 140 ka po, no? 140, mahal pa rin yung backpack, guys. Doon na tayo sa Demir. Hindi natin sinuot yung ating ganyan, no? Yung backpack. Demir, ang ganda, guys. Yan o, marami. Hala, marami silang later. Ito, never full. Na maliit. Ito, 71. No, ganda nito. Ito, ay, hindi ko nagamit yung isa kong... Wala, yung may LB na po. Oh, gamitin ko ulit. Hindi mo na yung dito ko. 85. 85. Demir. 39. 93? Uy, gota pa siya. Bago Pero kayo. gamay kay kana di ganahan ako. Wala pa lang. Sunod na lang balik ka. Kamot lang siya, ha? Bravo, kapadaan. Kapa. Manifesting. Manifestation. Guys, nice din siya, guys. Maganda to. 198. 198, guys. Doon na tayo sa dulo. Dito na. Yan, no. 138. Ako na dyan siya pang travel. Travel to London Paris. Kagaya sa akin, no? Low, magkano? 80 yun natin, eh. Kano yun ngayon, eh? Oh, 99. Bubo ng dalawang lapad na. Ano ba? Gwapa, no? Mapapakit siya, oh. Dito tayo. Marami ng mga sling, oh. Oh. Magkano to? Malaki beer siya, no? Yan, 145. 45, guys. Ganda din yun. Bakit, oh? Ay, cute. Yan, oh. Yun din, no? Ganda din. Ganda. Yan. Sabit-itin to. Oh, bumaba to. Ang ganda yan. Okay, kunin mo na. Kunin na natin. Okay. Wala. Ito. Yeah. Gusto mo. 178, oh. Bagay sa'yo. Bagay sa mga kwatan to. Dili, uy. Naman siya. Ganda na. Ikot tayo. Guys, ubos-ubos na, guys. Lahat talaga. Wala na, guys. Sold out. Ito yung tingin malita. Marami tayong bibili nito. Oh. 128. Ilong. Ang gwapa ka siya. Yan. Mapa kayo. 158, oh. Nagani. Uy, sold out na talaga, guys. Oh. Ayan, no? Oh. Palit na siya. Manicure siya. Orla. 79 na lang. For low. Wala. Mga kuinani, wala na nagamit. Kasi na-busy kasi gumen, guys. Dusin mo. Perla? Oh, Perla. Lobas Perla. Perla? Panglaba? 3 verbs. Look, 68 Burberry, guys. Oh. Oh, basa. Kuha ka ng ano. Sa basahon. Pangulikta. Bayad. Sabi ni. Ito, guys. Pangulikta ka bayad. Oh. Ano to? Ah, Louis Vuitton pala to. Oh. Backpack? 178.
Ayan, mga... Bio, meron Ito ka dito, talaga, classic talaga yan. Eh, tagay sa'yo. Blue. Gusto ko yun. Ito? Yan o, red o. Oh, 50 lang. 50. Ah, bili ka muna ng ano. Sticker set. Yun guys, oh. Wow, bago. Ito yung bago design Ah, niya. latest. Kaya 176 oh. Bago to eh. Tingnan mo Pwede daw. yan, ikuan yan, i-close yan. Maganda, mag-LB yan Oh, pag no. mag-close. Yun. Diba guys? Grabe no? I-close. Easy. Diba? Dito tayo sa gilid. Yun, may rino. Yun oh. Ano to? Buwa? Coach. Guys, tingnan mo yung coach. Agnes. Ito, Celine. Oh, hindi pala. Kuwan pala to. Ano yan? Carte. Oh, carte na oh. 39. Carte. Givenchy. Javons. Pila ni? 75. 75 guys. Yan oh, ang liit guys. 90. Yan oh, Rimowa kasi. Rimowa, maleta. Maleta Ito yung binintan. hindi kasi dito yung ano ng government bawal dito eh. Kasi malaki gusto nila. Yun yung mga LB nga latest. Look! Ano guys, 178 yan guys. Ang liit. Liit lang guys oh, yung suga buwad oh. Oh, meron din sila mga latest, hindi na yung mga monogram lang. Pero paubos na talaga guys, oh. Ubos na. Lago pa, ano, 62. Kunin mo yan? Oh, Kunin mo? ang ganda no? Kunin mo? Business trip talaga to oh. 70 guys. Yan, green guys, oh. Yung mahilig sa green. Yan, may yellow din. Ganda no? Hmm. Ng wallet, passport lahat Ganito, oh. no? Kasha. Kano? 62? Balik lang tayo. Sige. Ito. Ano ito Riz? Burberry? Burberry. Guys, nanganap ng Burberry, oh. Oh, ito rin LB yung dito. 150. Mura yun, 160 no? Yan, oh, maliit din guys, oh. 50. Oh. Ubus na talaga guys. Naubos na yun, ano, puno talaga ito lahat eh. Ayan, oh, ang ganda ng LV, oh. LV blue. Ito? Oh, LV din to. Ito, Supreme din yun. Supreme na Supreme kulab ng LB. Pang laptop to. One. Tapos, yun. Sabi nga naman yun eh. Ayan. Ito, bago rin ito. Beautiful. Love it. Magkano? Ayan. Ang ganda ng mga corner, guys. Ayan o, 148. 140. Parehas siya sa black. May black din Oh, pala. meron din 240 yung black. 240 ang black. Ito, yung blue. 148. Ganda rin o. Yan, ano yun? LB. LB din guys. 209. Hindi na, brand new siya. 209. With a new. Yan o, ang ganda o. Tama. LB. Okay, open. Kaya maggas-gas na siya. May mga Tama. issues May na. tama na siya. Pero magkano? Yan, 100 pa rin. Guys, ang ganda nito. Ang bigat lang. Lo. Ito, malita na naman to. Pero hindi ito pwede sa gawa, no? Sa atin. Pang make-up. Na, dito tayo sa ibang brands. Oh, Coach, this is so beautiful. Ang ganda ng Coach. 35. 35 oh. Nice ah. Nice. Fendi. Oh, 20 oh. 135. 135. Coach. Sleep. Ito. Look, 30. Coach din. 13. Ito ba? Coach din. Magkano?
32. 32. Okay, move na tayo. Maraming tao, pero wala nang mga benta. 0-0 na guys. Ito. Ayan, ano yan? MK na maliit. Draw. May Prada. 33. Prada yan, 50. 33. Ito naman. Ah. Ito, Prada. rin yan. Saka, Uy, grabe oh. Malita, daghanag malita bligya ron. oh. Wala na, kinuha ng laman din. Mm. Sa kabila. Ay, galing na pala tayo ng Remoa. Agnes. Uy, nice ang backpack oh. Coach na maleta din, Malito din. 20,000. 20 lang. Balenciaga, Siya ka, oh. Kano to? Saint Laurent. 105, oh. Then, yan, Bulgari. Yan, Louis. Si Louis. Oh, Fendi na maliit eh. Oh. Celine. Di, sili. Luma na. Paubos na talaga. Fendi. Yan, yung backpack na colorful. Brand. Paubos na guys. Sili. Yan. Celine. Paris. Then, ayan. Wala na silang benta guys. Oh. Ubus na. Sold out. Pag Sunday ka pupunta, wala na. Dapat sa Bernes pa lang. Ayan. 148 pa rin, no? One Fendi. Oh. Balenciaga. Oh, MK magkano? 29. 29? Brand new. Ano guys? Yung siya ka, gano? 103. 2階のロビーで行っております。会場の出口を出ていただいたすぐのロビーで抽選キャッシュバック行っております。 Ah, お立ち寄りください。 bapa sa ni MCM. なお、本日 26 の営業は午後3時までとなっております。 Thank you. Eh, bapa ay MCM. American brand. Tingnan na natin. 73. Doon tayo. Gamay na lang kay Demir, no? Ah, Goyard ito. Goyard pala, Goyard. Goyard, 300. 98. 300. Goyard tayo. Michael Kors, 22. Pink. 欢迎前往参与。 Ah. 因为在出口中还是有来源注册二维码海报，欢迎各位来宾扫码登录，我们期待您的加入。或者来 Okay na. 按月 MC. Oh, Coach. 购物满2万日 mura 元 mag-candy. 或者 Rainbow. 1000日元的现金卡， 20. 20. Guapa. 每位客人 MCM. 一次。 Mall, 43. MCM, no? 今天的营业时间是下午3点，谢谢。 Mapaw backpack. Diyan na, guwapa na. Balenciaga. Tommy. Ducati. Ducati. Wala, ubos na talaga. Ayun, last one. Thank you for coming. This is very good. Coach ni. 14. Hmm. Yasoy. Yung Burberry, oh. Sorry for everything. 65. Ano to? Sili? Hmm. Ano to? Ah,
Michael Kors. Michael Kors. Wala, sold out. Saint Look, Laurent. oh, 27. Ano na? Coach? Coach. Gapa. Social. Yun. Open ko no. Yun ang kipat-sipat na po. Ganahan ko. Di ma-open pa buhay bayad. Pag di mo gusto, na hindi ba open, no? Pero ganahan ko, anak ko na to. Social. Okay. Balik ka ta. Okay. Oh. 27 ko pa kayo ngayon ko anak karon. Oh. Okay. Sibiro. Backpack ko. Gapa. NCM. Nice. Yan, siya mo puti. Bye. Wala. Katukuhan to na ko. Social. Ah. Ikaw nang panawa. Wala na guys. And Okay na. Luwas-luwas. so, check natin yung May mga... nakita na yun. Di, Ubus na yung ano. sold out. Kaya, may na yung ano mo kayo wala. Ubus na yung bag. Sige, bye-bye.